Patal Kanya Jamatia ki blue film naina hamsabo na bobo blue film nai tho ha সম্ভবত blue film naina Patal Kanya Jamatia যারা blue film nainairok Patal Kanya Jamatia শেয়ার খাইদি bo naithon bo chije samani omana আইনগত দিক থেকে ক্ষতি নাই বিখা অব বুবাগেরা ফাইকাই বিনি পরামর্শ নামানি পরেনো হাইকোর্টে কেস ফাইল খাইজাংনাই এবং মানহানি কাইসা খাইজাংনাই তাই ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ এবং বিনি রাইটিং প্যাড অলসো স্তম্ভ থেপা মানে মনং को খাইজাংনাই Patal Kanya খাই তাঙ্গা থানচাও ফাইয়া আর থানচাও ফাইনি কারণ খা বজে রাং থুমুচানানি অব সেব মাঙ্গলা কারণ বুবাগেরা সিরিনাকে বতে থুমাইয়া একা আবুনি বাগিনা এনআরসি কেস ব থানচাও পঞ্জাও আলাদা কেস খাইকা তিনি বড় জায়গা সবইছা Hamya 18 তারিখ টিআরপি সিনি চেয়ারপারসন Patal Kanya Jamatia প্রেস মিট খালাयै টিআরপি সিনি যে কর্মচারীরনো বেতন টাঙ্গি রিমায়া অবন রগৈ ব যে প্রেস মিট খাই মানে ইয়াগুলো যে পার্সোনাল যে আনো Ranjit Debbarma MLA no যে ব সবংমা দেশদ্রোহী বুবাগেরনো সিয়া তিপ্রা মথা উনকো বখরক খিকরক ক্রৈ কবনজাক পদরে পদ যে আনপার্লামেন্টারি যে কক সামানি মানে কক সিতার যে সামানি অবনন কিসে ফিরংনানি হেনে তিনি নরনংমানি আবনি বাগৈ নরক অমি নিউজ কভার খাইনান বই ফাইমান বাগৈ নন ব্লেক ব্লেক হামবা কে ককং খামো দেশদ্রোহী সাবনহি পয়লা এনকাই সিংহাবন সাইমান নাঙ্গো সম্ভবত Patal Kanya Jamatia দেশদ্রোহী হিমানি বাবনো কামকে বুঝিয়ানা বা রাষ্ট্রদ্রোহী হিমানি তামো আকংনো বুঝিয়ানা abon bagino bo sakana hene angwan sugo tabu kokungkha bomia je attack khaikya omono ang muito poggan hene no ang tini seitonika je Ranjit Debbarma no chung tamo hene sini desdrohi hene tai buini thui ningnai hene siniwo botebo saka o desdrohi kaisa gothar assembly o osok ustombo tai national flag no tui question khalainani quality kri hini bosaka tai Ramchandra Gat ni bororok no tui bosaka silai tui phainai ain kanon sijaya nole bahaikai MLA sanami rihor ka hine porthomona ang sanani musungo desdrohi ni kok bosia sabona hin freedom fighter sabo desdrohi sabo tini jodi desdrohi hine jodi ko khaika kai Ranjit Debbarma 2023 ने विधानसभा असेंबली वो पालने और पार्टिसिपेट करेगा असेंबली वो बुसाका तीव्र मोथानी गई जुदी देशद्रोही तंखाय भारत ने जे निर्वाचन कमिशन त्रिपुरा ने इलेक्शन कमिशन बाहायकाय Ranjit Debbarma ने नॉमिनेशन एक्सेप्ट करेगा आर ताय कैसा इनकाय त्रिपुरा ने पवित्र जे विधानसभा वो बाहाय खलायै Ranjit Debbarma समाय तांगरोय Tipra বিধানসভা ne khorsa adong hinai mono chongoi na harka Patal Kanya bo sinani nango actually bo nije no ain kanuni সম্পর্কে সাইমিয়া bo bose porika সাইমিয়া তবে বিনি থানে ভারতনি সংবিধানি কিসি সাপনা যে জ্ঞান টং হনে angwan sugya জ্ঞান kri bong koya khuk thedara simi sawoi rajniti khlaina ni bagino boiro poriya constitution poriya Hayungni history poria, Tripurani history poria, Bororongni history saimia, abone bagino bo okok timia lukurongni buskango bosaka. Bosawo lungkorni borokni tam saka bo buini thui ningnai hinai. Buini thui ningnai mane tamo abongka sekal. Abongka burasa thungnere boniro omtirongno bongko mane. Tabo kongka bo nijeno thui ningnai da ningya abo lukorong na chiwo kokungkha desdrohi judi hingakai o kongno bomia chamani bini reaction kang bujimaka omongkha Tripurani Bidhan Sabha bo ang kaisa question tisaka 0 hour tisaka je Patal Kanya Jamatia khorcha elected gya bo TRPC ni chairman bo bahaikai bini peto minister of state tai osok gustombo thepaiman ebong gariwo bahaikai Bong ko thepaiman flag thepaiman national flag omono bo reaction inani bagaino bomia obte kok sitran parliamentary kok sakana kokungkha tabu ang sana nai makai mo jodi sing desdrohi ung tangkakai Ranjit Debbarma desdrohi ung tangkakai
थासिं दनो साफिक आनि मुंगै केस 16ता 17ता तंगो गोबां मा बरक बिनिको कोर्टाव थाङै हाजिनिको साखि रैखा आबोनि बिसिम तंगो गोबां मा पुलिस अफिसार रैखा पाब्लिक रैखा तिथि एडिसनि कसम सीएम राडे सरन देबबर्मा बो आफर सीएम तंगते रैखा एक्स मिनिस्टर ताइ एमएलए आफर तंनाय प्रणब देबबर्मा बो थाङै रैखा अमथिखाय गोबां मा बरक आनि एगेन्स्ट दो पुलिस प्रशासन থেকে যত বরং সাক্ষী রেখা কিন্তু আবশ্যক যারা কাইসা কুটো ফানো তাবসক পর্যন্ত প্রমাণ খাইমে রঞ্জিত দেববর্মা দেশদ্রোহী বা সামুং সিতারা টাংনাই বা যেসপানি হিন্তুন অন্তে একে প্রুফ খাইমেয়াকো একে তাবু বলছে যে সামান দেশদ্রোহী হেনে যে ব তম পার্সোনাল অ্যাটাক খালাইকা ব বাহাইকে দেশদ্রোহী হিংখা মনা আইননি ব্যবস্থা আং ইয়াপ্রি রমনাই দাটিনো একে ইয়াপ্রি রমই কুটো ববাই ফাইট খেলাইনাই कुटनो बो जवाब मारिनाय बिनि इंको आर बो जे नेशनल फ्लैग ताइ बिनि जे राइटिंग पेटो बो अशोक स्तम्भ जे थेपा माने एवं मिनिस्टर ऑफ स्टेट थिन जे सैमाने अबनति को चैलेंज खलाय जांनाय बो बाइकाबो सैमान अब बो कुनु मतेका एकजन इंको इलेक्टेड दुंगिया बनो अब कुनु मतेका बो अब सैमाया एवं अशोक स्तम्भ थेपाइमाया आबोनि बेसेबो अर गोबांमा आइन दंगो आंनिया म 2000 ओइकोनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जे नोटिफिकेशन और तंगो अमो जतन तिखलाई ना बेचा और सब म 4 तारिख अक्टोबर 2007 और नोटिफिकेशन नखरो नरंग नाइमान और रेस्ट्रिक्शन ऑफ द यूज ऑफ द एम्ब्लेम बाइके सब थेपाइमान इंकर और तेबो तंगो नेनि सब नेशनल फ्लैग गाड़ी थेपाइमान अब भारत ने प्रेसिडेंट থেকে শুরু খাই যতন और সিজাক तंगो कोनो एनजीओ नि बा नेनि इनको तामनानि बनो गवर्नमेंट नि बाय इनको खजाक अमति इनको रगो थेपा उइमैया जेमन एक्स इनको एमएलए गोपाल राय बो इनको अशोक स्तम्भ थेपाइ हाई कोर्ट थाङे बो खमामा सानका बो कारण अब बर थेपा उइमैया नेशनल फ्लैग तिथि एडीसी नि चेयरमैन बो थेपा उइमैया एवं सीएम बो बिनि इनको फ्लैग बो बिनि गाइरो थेपा उइमैया अब और तंग अटोनोमास कोनो बॉडी नि कोनो मेंबर चेयरमैन बिनको रकबर थेपाइमैया अब और गवर्नमेंट जे इनको नोटिफिकेशन सराय सिजाक दंग आंनिया परि हुइने सामो एवं अरनि चिनि अरनि त्रिपुरा हाई कोर्ट नि जत्त निसाय वरिष्ठ जत्त वयस्क एवं अभिज्ञ आइनजीबी बा आंनिया खरन कक सालायका ताइ खरन आइनजीबी बा कक सालायका बरक साव म दुइटा केस उंगैमानो काइसे केस सिंगाकाय पर्सनल अटैक खालायनो सन्मानहानि खालायमन एकजन एमएलए नो देशद्रोही हिमानि द्वितीयत हमजाकाय बो नेशनल फ्लैग एवं जे बिनि अशोक स्तम्भ बिनि राइटिंग पेड जे थेपा माने अमने अगेंस्ट बो काइसे केस खालायमानो अमति हिनै माने बरक आइननि परामर्श दिका एकाय ताबो सफिशिएंट डकुमेंट्स अलरेडी तिनिनो कलेक्शन थामेका कयेक दिन बिसिङनो बिनि मनि अगेंस्ट बो फाइल नि को खायनाय तबे केस खायनो नाहाके बुबागरा बैंकक सालायनाय बुबागरा बैंकक सालायमेन परेनो आनि केस फाइल खालायजांनाय इता अमंका एकाय पाताल कन्या साका जे रामचंद्र घाटनि बरर बाहायके खर्च देशद्रोही न एमएलए संगे रिखा आं अबनि बेसबो सानानि मुसुंगो जे रामचंद्र घाटनि बर साबो काहा साबो हामिया बर सिनुइन बर बुद्धिवै खर्च एमएलए न संखा एवं रामचंद्र घाटनि एसेम्बली इलेक्शननि संगमारिवो 2023 नि जे एमएलए संजांनाय बन ताबसक जरा रामचंद्र घाटनि जत्तनि बुट गोबां माने जिदिनाय अब आं चैलेंज के साइमानो इवेन चिनी कसम चीफ मिनिस्टर दशरथ देबबर्मा मुसु बुट मा कायने कोनो आरो अंक करिखौ ताबसे पर्यन्त कुमारी करिखौ अम्पिनी बरक साबन संखा अम्पिनी बरक साइमानो साबन संखा काय अम्पि एलाकानि बरकनि कक साजांनाय साबो काहाम सामुं टाङै माननाय आरो चिनी त्रिपुरा मथानि सबसे जुनियर चिनी बरम गनां पाथानाल जमातेनो संगै रहका आर पाताल कन्या हाय बरम टाङै तिनि संलिया bod ha dohani kok sao tangi bosong jaglia bo lokobe hamja guni sao tangi tini bosong jaglia karon ompini borok sikipto borok saimano sabno songkhai borni kok sajangnai sabno songui rohaka kai assembly bo elakani development ni kok sajangnai abo suina borok pathanal jamateano ompini lukuro borong gonang lukuro bono songui rohaka patal kanya hai dongi ताई इनको नो बुरी नो माने चौताली नो ताई के वो उनको बोलो चोंगी रोहलिया
বহাই বরক আনপার্লামেন্টারি কক সানেনো সঙ্গে তংমনি ন কাহাম তাই আবনি বেসেবো বতেবো गोबां मा साका ताबुं नरना आं किसा लाइबु माने कक सानानि मुसुंगो अम अंखा जे देशद्रोही हिनि बजे सामानि देशद्रोही हिनि जे बरक सामानि बा सिलाय बाजार सभा खालायनाय तिफ्रा हावा साबो साबो ताबो सिबजारा लुकु बाय संजागै तिफ्रा एसेम्बली व थांगा अमनि किसान मारि बनरनो साना मुसुंगो अमन बिसिंगो तंग बिके रांखल एमएलए खानक जतन साइमानो खगेन्द्र जमातिया मिनिस्टार त्रिपुरानि एरपरे रंजित देबबर्मा ताई ताबो एमडीसी तंग हंस कुमार त्रिपुरा बबो चिनि हा दफानि बागै चबा खाइखानि नाय हंस कुमार त्रिपुरा बो चिनि हास्ते गानानि मिजोराम जुराम थांगा दुइबार सीएम खा लालडेंगा 6 मासनि बागै चीफ मिनिस्टार का परबो छरि हामियां गय थांगा ताई गोबां मा मिजु एमएनएफ नि गोबां मा आदं रबो कबो मिजोराम मिनिस्टार खा एमएलए खा तारपरे खाय आसामनि बीटीसी बर' टेरिटरियेल काउन्सिल हांग्राम आसाम बो सीएम खा गोविंद बसुमतारी ताबो एमएलए ताई डेपुटी सीएम बीटीसी नि ताबो नव कुमार शरणिया बा हीरा शरणिया बो आलफानि कमांडार तंगमानि ताबो एमपी दुई टाइम्स बो एमपी खा 2014 2019 2019 ताबो 24 जरा बो एमपी ताबो एमपी उंटं एबं बो आनिबो बंधु एकाकाय ताबो आं साननानै नायमान हिंकाकाय जे जुदि जों राष्ट्रद्रोही टंकाकाय बा जारा सिलायबाय सभा खायनाय राष्ट्रद्रोही टंकाकाय भारत सरकार तिनि तांगै टीएनबी बे कक्साय शांति चुक्ति खायका मिजो नेशनल फ्रंट बाय तिनि तांगै शांति चुक्ति खायका उ कয়েকদিন आगे आल्फा बाय तांगै शांति चुक्ति खायका तिनि नागालैंड एनएससीएन बाय तांगै चुक्ति खायका तिनि मणिपुरनि यूएनएल बाय तांगै बाय चुक्ति खायका ताबो चीनी हास्तेनि एनएलएफ तिबायबो गवर्नमेंट नि इंडिया गवर्नमेंट कैसे पिस्टक सोली तंगो के बाकी खायका राष्ट्रद्रोही रक बाय पाताल कन्या के अब साइमानो ना साइमाया एक्चुअली बिनि कोन ज्ञान करे इतिहास सम्पर्के बिनि कोन ज्ञान से करे भारतनि संविधाननि सम्पर्के बिनि अपोज करिया काय मतै दंगी कबर सुलुक सुलुक बुरि रक बाय माने कक सामानि सेल साया तंगनि न काहाम बल हामिया बाय मामुइ संखाय थापला बांगु हिमाने हाय अमति कबर सुलुक सुलुक दंगी बुरि रक बाय निकगनो जवाबिया तंगमानि न काहामु हेने आं मानसगो एकाकाय ताबो रमदि ब्लू फिल्म एसेम्बली नायमानि जादवलाल नाथ बजे बिनि मोबाइल नायमानि अब तो मीडिया फाइथांका नेशनल पेपर फाइथा जतो जागा आलका जागानि एमएलए रंजाकाय रिजेननि थांबाय बिहार रंनि उत्तर प्रदेशनि गोबां मा केरालानि बो किन्तु त्रिपुरानि गया अबनति विधानसभा अनेक केसे केरे मुलायका जों प्रतिबाद खायका बायका पवित्र विधानसभा बायका बो खरसे एमएलए इंको बो ब्लू फिल्म नाय तंगमान हेने अब मीडिया फायका पाताल कन्या मेताम साका अपवित्र विधानसभा बो बनि सब पवित्र अथच ओ जादवलाल ब्लू फिल्म नायका बसाबत खायका आरा बसाया हा दखने ककै ताङै साया तार माने पाताल कन्या जमातिया कि ब्लू फिल्म नायनै न हामजागो नाबो ब्लू फिल्म नाय थो हा সম্ভবত ব্লু ফিল্ম নাইনা পাতাল কন্যা জমাতিয়া যারা ব্লু ফিল্ম নাইনাই র পাতাল কন্যা জমানো শেয়ার খাইদি বো নাইথুন বো যদি ব্লু ফিল্ম দেখে বাইকে যাদবলাল নাট ন বয়কে সাপোর্ট খাইকে বা আমার আশ্চর্যজনক যে বো হাই খরচা বো নিজেনো খুব কুঙ্ক খাইও তিনি এনআরসি নি কেস সুপ্রিম কোর্ট খাইলাইপুরু যতন থানজাকে খাইলানা সালাইকা বনবनु खाबु बाग्रा आईएनपी तिनि तरफ থেকে বিকে রাংখল দা জগদীশ থাঙ্কা आं थांका टीवाईपी सिनिंगै तारपरे निनि चिनि गरम गनां सुनिल कलयनो लांका सोशल वर्कर हिसाबै बनो ते कलेज निबो प्रोफेसर हेने जों बिदिनखौ सुप्रीम कोर्ट साकाबले एकाय चिनि जे सुप्रीम कोर्ट जे केस खायमन जतन बुबागरा रां बेर खायका पाताल कन्या खाय तांगा थानसाव फाया आ थानसाव फायनि कारणखा बजे रां थुमुसानानि अबसेब मांगला कारण बुबागरा सिरिनेका बते थुमाया एका आबुनि बागिना एनआरसी केस ब थानसाव पंगेव आलादा केस खायका तिनि बर जागा सगैचा एनआरसी नि केस बांग्लादेशी गु बेक हिनै ब तिनि बर जागा सयका तिप्रासारंग दिल्ली तलांखा बस्ता कान्दिखा लासि मुंगरिखा सिकामाका दिल्ली वतलांगै बर रंग पांजाब सगैचा ब नाइतो गैरिखा बब्रनो खेल दाखैका ब खेल खायाब्ले
তিনি তাঙ্গै যত বরং বুটটা রিডিং সাকা বাংলাদেশি গুবে खिंखा बांग्लादेशी रंगनो देखलायाखै अर जों बुट बसाया बा वानसारनो रिमाने क्लायो हने नंगो खायका बुट बकेट खायरिका अनेक किसु खायकाबले तांगै तिनी ब थांगै बीजेपी जॉइन खालाय जतनो लाखिरु तिनी बीजेपी जॉइन खाय बुट बसाखा बुट बसा माने यागल तामुखा लोकर ठीक विचार खायका बनो विश्वासघातक खाय माने लोकुबाय ठीक विचार खायका अम्पिनि लोकरंना आं खुलुमाया फारो तामनिंगा खाय बरक ठीक जवाब रिमाने बागै अम्पिनी बरक साबनो हामजा साब बंनि बागै कक सय सानाय बुबागरानि साब वारियर्स आबनो नासिगिनो बरनंको खायजा इंगाकाय तिप्रा मथा याफां यारं ग्रै बसाव याफां यारं ग्रै हनै याफां यारं ग्रैखाय त्रिपुरानि लाइबुमाव हास्तिनि बरक जतन साइमानो तिनि बुबागरानि तैफांबाय तिप्रा मथानो पुइला विधानसभा विरोधी दल उंगै बसाइमानैखा बुफ्रु मानखा जों नेशनल पार्टी कांग्रेस नि दल तंगै मानखा त्रिपुरा सरक सिमी विरोधी दल ना मानखा निनि इंगो सीपीएम नि निंकोबो कक्सिमा साया आगि कांग्रेस नि समय ककमा साया इंको नि समय सीपीएम समय त्रिपुरा सरक ककमा साया जों तिनि विधानसभाव जों 13 जना चिनि एमएलए जों फानक्राक खाय जों कक्साव दफा हानि बागै हिंगांगाखाय आर बहाय खरकसा बरक चिनि बरम गना बुबागरानो सिया हनि साव बुबागरा जुदि सिया खाय तिनि चिनि दफानि बागै जे कक साइतम बके सियाउ द साइतखाना सियाउ ब जुदि सिया का आसे हजार हजार त्रिपुरा लाख लाख बरक बुबागरानो सापर्ट खाइतखाना बरम पाताल कैना हाय बुरै दंगि बुरै कबर सुलुक सुलुक बसि सिया ब सिके मति कक सागलाक मान पार्लियामेंटारि के अमनि बागैनो आं साननि नायो बहुत जे सामानि अमना आइनगत दिक থেকে ক্ষতি নাই बिखा अब बुबागरा फाइकाय बिनि परामर्श नामनि परेनो हाइकोर्ट केस फाइल खाइजंनाय एवं मानहानि कैसा खाइजंनाय ताइ ब नेशनल फ्लैग एवं बिनि राइटिंग पेड असु स्तम्भ थेपा माने मनंको खाइजंनाय अबनि सफिशिएंट पेपर डकुमेंट्स बतंगो पत्रिका नखरजाक बतंगो गोबां मांगो खाइमाने ब केंद्र मिनिस्टारनो चिटि सिमानो अब डकुमेंट्स नि आन्थानि तंगो अबरो जों हाइकोर्ट जों प्लेस खाइनाय ब मादामान एवं ओ जे केंद्र सरकारनि जे उनको रिमानि नोटिफिकेशन निमानि और साबो साबो तैमान अ कपि रगो जों उनको हाइकोर्ट जों पेश खाइजनाय बे सुतरां आं खाखलायो त्रिपुरा हास्तिनि जत लुकरंनो गोबां दरनि कक साइतंगो अनेक बरक साव बुबागरा गरिखा खारि खांका अमुक खांका बुबागरा कुनु तुब मांगलाखा नर नासिंगि तंनि बुबागरा तामो तुबै फाय आर जेसपुन जों राजनीतिक खाइमानो आदर्शगत पाठ्यगत मानो किन्तु कक सितरा सामानि अब राजनीतिक को कलाइया आन पार्लियामेंटारी वार्ड व्यवहार खाइमाने म ठीकिया राजनीतिक नेतृत्व बो जुदि राजनीतिक खाइनानि हुंखाखाय अ वार्ड व्यवहार खाइमाने म ठीकिया के पाटल कैना बो निजिनो अनेक किसु वानसुगो अनेक कतर हेनो तिनि तांगै टीआरपीसी बो बेतन निमालिया जे बोनो एक बसरनि बिनि बाजेट नि रां बोनो रिरो तिनि बो 30 पर्यन्त त्रिपुरानि लाइफ बुमाबो टीआरपीसी बो कुनो चेयरमैन उंगै बिजिरां खर्ब चेयरमैन उंखा बेतन निमायंयाखो एकमात्र पातल कैना टीआरपीसी चेयरमैन उंगनि परेनो कर्मचारी तापनो पुइला बेतन निमायंगो त अमो सिमिया बो बसावा आं खक्सा रांनायावै बो उंको चेयरमैन खालायो हनै टीआरपीसी नि चेयरमैन अनरियाम 11,000 किन्तु बनाया 6 मास बो बिंको नालिया बेतन कमो हनै तार परेखाय बो अनेक किसुको खाइ तामो टीए डीए नाना तानखाय ताबो 60-65,000 बो आरोनि सैलारि रिसिभ खाइ तंगनि खानाव के बो अम्ति बिबना एक्स्ट्रा खरच खाइ तक बिन टीआरपीसी तामखाय बो बेतन नि माननाय कर्मचारी बेतन माननाय साधारण कर्मचारी बे ताम हिनि साजाका भिडियो तो जों नुखाबले साधारण बिनि ऑफिस ने कर्मचारी रब बो ताम खाइजाका ताम अपमान जाका बो ताम खाइमाखा आ कर्मचारी बनो जे बुकु सितरा खाइ हिनि सानाय रंना बो ताम मेन्द्रा खाइमाखा बो हाय बुरै टिकचु खाइमिया बो आर बिनि खाइनान क्षमता बो करै जों नुगैबायखा बो पातल कैना देशनो बोसे खामजा ताम खलाइजा हा आलो गोबां बरक सावो बो हाय बुरैनो ताबुक सला सिकला रग नासिरि सुबन सुतैया हिनि साव आसे कुक क्षेत्रा रक सामानि जाया साना मुसुंया इनका अमरक थिगिया जे राजनीतिक जुदि खाइनान इंगाकाय जों आन पार्लियामेंटारी वार्ड व्यवहार खाइमानि जाया इंगाकाय जों जतनो खरकसानो बरम निमा सलिनाय आदर्शगत जों आलादा वै मानो किन्तु जों गया दिनै जों एमएलए
bo CPM pan khai tong bo Congress pan khai tong BJP pan khai tong tipra mata ka ching ek logi na ting kolai ble asuk lai maisa lai বিধান সভা সঙ্গে অনেক তর্ক লাই কিন্তু যখন তো বিধানসভা মাইচার উপর এক লগে আসুক সালে কক সালাই বলে जों এক লগে তিনি এমএলএ উপস্থিত তংলাই বলে খরচ তাই খরচা মলাইকে जों সুজন্যতা বুট সাবলে ইকাই অমনন আং সানে নাयो যে থিনাঙ্গ বমতি কগ্রকটা সাতুন মচাইয়া অম সবচেয়ে নিচু স্তরনি বড় রকসে অমতি কক সাও কোনো বরম গানাং বরক সম্মান তৈ তংলাই বড় রক অমতি কক কোনো দিন সাওই মাইয়া আপনার কোন কোয়েশ্চন তো স্যার ফরকসা গভর্নমেন্ট চেয়ারপারসন নই অবা হাইকে ডাইরেক্ট পার্সোনাল এতে খাইমানি অবনতি এই গভর্নমেন্ট ফাজিনতেই বা আপনি ফাজিনতু ন গভর্নমেন্ট থানেও সোমংবা লেটার অবা হাইকে ওয়ানসো মতরাত आं कয়েকদিন বিসিঙ্গনা অবনতি অ্যাসেম্বলি লাইমেন পরানে অনেক প্রোগ্রাম নিবাগে আনছিতি সিমিয়া এবং আং যখনতে যে পরিষদীয় দলের নেতা মন্ত্রী প্রথম লন্ডন বিশালাইকা মবব সাও মন ব্যবহার খাইমিয়া মনিতেই সিংবান সুকুই তং একশন থানাই বরক চিফ মিনিস্টার বে আং মালাইকা মালাই সাকা কে বব অমনি ব্যাপার বব নাইনাই আইনগত দিক থেকে ব নিজে না সাকাবলে যে টিআরপিসি নি বেতন মে রাংরি মে ন সামানি চিফ মিনিস্টার সাকা তারপর কা ফাইনান্স মিনিস্টার সাকা ট্রাইবাল হেলথ মিনিস্টার সাকা কোন যাই খাইজে গেনে তাঙ্গে ব যাই খাইজে আংখা ব একদিকে কে বনি ব নিজে গভর্নমেন্ট তঙ্গ তাঙ্গে ব যাই খাইজে আংখা তিনি তাঙ্গে যাই খাইজে আংখা আবনকে বতাঙ্গে জবাব দিমায়া তিনি বিনি দলনি ন পার্টিনি ন কর্মচারী বাই বতিনি গেরেবরি জাখা খুব সিতারা সাজাকা তাম একশন খাইমা খাবো বিন ফান্ডিং থাকা ফান ফুনুংনাই তাম খাইমা খাবো হেদিবা স্যার এডিসি আমসায় বিশ্বকর্মা যোজনা ন তাহলে আজাগাও ইমপ্লিমেন্টেশন খাইছে গিয়ানি গো কক দিশাকা স্যার আসলে কি বিশ্বকর্মা যোজনা যে তাবুক স্টেট গভর্নমেন্ট নি হা বিসিঙ্গ যে ইমপ্লিমেন্টেশন খাই তংজাক মানে আবো টিটি এডিসি আমসায় করিলা টিটি এডিসি নি ইয়াকিন খাইকান কেন যে বিশ্বকর্মা যে যোজনা যে এডিসি লেখা খাইজে গাব তো নিবলে ব্লক নি মাধ্যমে খাইজাগো ডিএম নি মাধ্যমে খাইজাগো বিভিন্ন জাতি খাইজাগ তমলে ব অর্ডার নিলে সাবা ব অর্ডার নি সাবো ব নিজে ইলেক্টেড বইয়া একটা অটোনমাস বডিনি সাধারণত চেয়ারম্যান হিসাবে সেবন ইকুইভ্যালেন্ট খাইয়ে ওই মিনিস্টার অফ স্টেট নি ইকুইভ্যালেন্ট খাইবন জাস্ট একটা সিকিউরিটি রিজা খাবংনি ক্ষমতা তং হইনে এ সারে বিন তাইতাম তং হ্যাঁ তিপরা সার ন থকং না সারা তাবসু জরা বিন তাম তং এনআরসি খাইনা নি নিব রাং ঠুমকা সিএবি নি কেস খালাইনা নিব রাং ঠুমকা তাবকে কোন খাইমালে আর খাইকা তাবু খঙ্গে চন্দন বুফং ফাংসা ফাংসা পারাও কাউই বাগো একে তাম সা ও চন্দন বুফং ফাইকা 10 লাখ মানানে 20 লাখ মানে ফাংসা ফাংসা চন্দন খাইনে ম্যাক্সিমাম বরক নিন থৈথামে গানে খানাওয়া কারণ বিনাবো জরাবো পাক জায়গা নিনি ও নভেম্বর ডিসেম্বর মাস ও চন্দন বুফং কাই ব থাংলাং ন আবো কইনো বিন জ্ঞান করি বুফং ব জরা কাইনা না আবো কইনো সাইমিয়া ব স্যার মন্টাং ইসুনতেই কিসা মন্টাং ইসুনতেই তান্তাম সানা মন্টাং ইসুনতেই তো আমি কোন ধারণা করে আবো নলে আং সাইমাং লাগে ওকে স্যার